Pilipay wah kataya Sabta 2 Borgs 1 Baralemba kat. Dira walbawi na kumsaki briya ba karnasa yang may para kumlika mahka pruwaya kreis walwi bahara kaya lukis na kan bahaba kau yam ni kabya yang may para tani wala balika man na ni mampara kau yam ni sa yang winir tara na kau raya brikam na palbi sa dira wal sawisa mahka wam na sin yang kreis wal iwi kais na raya benra kau natas barakam na wini tara mapara mana ni tambay ki kais na kasakam lukan ka mapara bara ani ba briya sa pa yang tain kabridas. Apostil Paul painukan, ucin prubias ni ucin raya kaiba, man kasak lugis maki, man prumatim raya kaisma ba, kasak lugis maki man prumatim eben rawama ba, uwaras kama ba, man siguro apos makakanay wa dawan rawis dawan, yang raya kira may bris na dawan kisasak lagi bako, Apostil Paul kasak kalukan kabri bila kay kan kakumbri katawako, yang bilam kay kawans na dawan, pruam nasin, raya kais na raya kam nasin, yang raya kam na. Kung naraman tus pruma dawan apo ka makaka, mandil ka kumbri malay kira mo kinani. Mantawra labalo sa, nahama para yang wilins na, barakaykis na, kau manani welcome na, kau tamrawaya, manani kasaklukan kam, lakara kau liliabri, kaya help may munaya dukira. Baku, manani kliti lamra, aibri, kama bara yang dukira lilia, kama Jesus Christ bamita. Manani raya kamba, Christ tur kayamni bakat bribas. Bamita manani may kay kaya wamna apya kakalehura kam nakra manani stur kam walaya once na manani ba sipalisma bara asla pali baka nusin sturi yamni wina kasaklukan kalaka kat alkibri kama. Napakan palwan kan Philippine Church ka ba dawan ra kasaklugbiya ay nakra ba Jesus yun na sakbiya wan tapyakan. Ay sins ka ba Jesus yun na sakbiya wan tapyakan. Palbami to siya yung mana ni turkam lehura lamarakam nasin, sturkam pain ba walay wats na. Kuna naradawan sa kakumba, ay luradiman, saur karadiman, diara saur radiman turka walan tempalba, ay kupya kriwan olulbikan. Uyawan sa kurin sa kabako, galay sa kabako, diapat ka na nibrikan bakaiks, trabiltara na nibrikan, patay wasidyo brikan. Palbami to tinban sa sari walulbisa. Nasos ka lilia walulbisa. Bami to sa lilia turka ba ay ma 16 temay sisa. Ano implika dis briba lilia kaya laka sakan. Kung dawan Jesus apuplika ba lilia laka witin raya kara apo. Dawan apuplika merka wait ni ka ba lilia apo laton kiranani. Kung dawan bri iwi merka wait ni ka ba lilia kaya laka ba witin sakan. Bami tapalwan kan manani kasak looks. Baranam ka ba Jesus kat bri spiu bani. Dawan stur ka walramba, sturi wala po sa bawi na. Radio walrabani rawans na may walaya. Man kasak kamlukan kabayaw rabrisma laik na muhki. Napakan kam rabrisma, kumiti kam rabrisma, o ilpi kam rabrisma, o napakan kamupasin kam rabrisma, yaw rabrisma. Man kasak kamlukan kababaibil rawait na kumni na kautakan sa ni na Jesus. Bara bri kama kakamandira sutralilia kama, kung naman bara nam krakaygras kama kaka, man lilia sakma piupli kam walawina. Kisas piu kum lilia sakma, kuna kresa bri kama kaka, nam kraba piu bani da kasa kamlukan kaba, sins kam bamundi na sandikat, man ba wait na kumayrin kum lilia Amerika, lilia wait ni kakama. Kuna wait na ranam krabrima kaka, man lilia wait ni ka, lilia mayrin ka, apya kama, simpre, sari walban wapi kama, piu na nailal tila sari tambri kabya. Kuna Jesus Christ man raya kama na dimiubya kaka, man wait na kum lilia kira kama, mayrin kum lilia kira kama. Magtapalwan sa manin yung turi pain na niwala na once na, bara once na manin yung lilia laka sakaya. Napakan ka manin yung turi lilia laka saksaki, napakan ka manin yung sari laka baman brisaki, manin napakan ka ba nakisa. Napakan ka ba manin yung nadira pain saksaki. Well dawan li ka may kiksa. Wailam na ni siya ya para, nahana witi na ni tanis, tiwaya sinska latan palisa. Sa kunabansin, manani swaki may sakan, ba malikisa, bara nahana, gatwin ula, kan Christ bamita, manani kasak, baman lika lukras, sa kunawitin tawan sin pato hayasma, manani ba yang wal, bako sin ay klaban kara, bangwisma, manani patkay kram nahki ay klaban ka na, bara nanara kau nahki ay klabis na, stur ka ba walisma. Palwi sa wailam siya briprama, dawan uplik na may wala bayakan, dawan bila mapara babura na ni barakan, kunin kida na ni barakan, palbami to sa iyang na ni once naman ni kasakluki kama, bara wailam siya briras ay klabi kama, bawin mo sa turi wala kumay sisa, wisa mana ni Christ na kasakluki sa mabawin kumay Christ tawan, trabil na ni pat na ni wal province badukira, ay tanisa,
Pamitaman ni pain lukis man yang iklaban kiba ani kat iklabis na ba. Para iklaban kiba klata mang keplapis na basin pain lukis ma. Mariju ko may iklaban kastur ka ba klata mang kamna. Wahikilay na ni Kristian na ni ba wahila popya wahila brisa. Kristian wahila kautara baya debel. Kristian wahila baya tasba. Kristian wahila baya idan na ni Lucas na ni daon bila mapara babura na ni sinbara sidan takwiras. Idan kumkumpars daon bila mapara babura na ni. Daon plika mapara ni na isasara na ni wahila sasakra na ni. Bawi na sa yawan na ni baiklaban ka kumaiklap sa tasba bilara. Ijo kumba waiklabi pura lubia ka yawan sipsa war ka ba wina pura lubia ka ebenda dimaya. Bamnamoy kinani wailam siya bri prama debel siya bri prama. Trabelan niya ulabara dawan na lulam kliks pata ulabara. Dawan mawan pliks dawan na karni karaya maigbiya. Sinyakal tara klawa baku pura rapalma maya ralikapia. Piubani kasak lukibas. Uplayweh lamay sa kibara dawan bila tawan piubani kau kasak lukibas. Mandawan ra kasaglu makakaitan ni sapato waya. Palba dia pat ko ikin kasaglu gimita. Dawan ni natawan sila krakan. Upla prukan wipan pual panisaban as taung ikan. Kasaglu kitan ka ba marikan. Upla kasaglu kiba ucin ay daw kan kawin na marike reytutin kasaglu kiba. Man kasaglu kis mapata ula kakatingkiwis. Para bri ay klabi pura luz. Para piu kumanwentak ma eben tas bayara. Kapitulo 2 la. Wan smal kibal biya karais. Bawi kirala kawan marikan batan kawan smalkan kabya. Naiwa Kristian albara sa bawi kirala kalana pia nanara Philippine Church kabila church lalka na ni bawi kirala kalana pia kan bara palwan kan lalu kira kumibani Philippine rabara na ni ba bawi kirala kalantag pia bawi kirala kar iubia bawi kirala kar dawan duke daw bia palwan kan naranapakan palbaw tin napakan kabako dawan napakan ka dawan buy baksakan wait ni kabako luki Philippine Church kara ul bibliki sa ke muni wan muni na ni tila na bawi kirala ka wan marika Jesus Christ pas wan marikan barayan Jesus wan musmalkan kaka bleto yawan bawi kirala ka riwaya sa dawan ijawan ra wan marikan bako. Kapitulo 2 versikulo 1 ng Tawrawabi Pilipin of katayo na bnako sa dawan bila bako bam na Christ mitaman na nira tambay kisa kaka witin latuan kala kamita may samni kisa kaka ay spirit kabasin man na ni wal sa kaka upli kamera kupiam pihni bri bara latuan sin kaikisma ba pain kaiki sma kaka yang kupira lilia baman bangki daw kibas sutsin lukan ka kumi bri asla baha latuan lakabasin bri bas bara sutsin sulka ma para bara dia daw kisma ba ma para sin kumi kayasma narapal belo sa mana ni tila mara disas bara sa kaka mana ni spirituli kila maikan lukis makakabara, mana ni dawan tambri sa lukis makaka, uplikam na ni wala ay kuki, kupyampih nila ka pa mariks, turi tara pali. Dawan mana ni wal sa lukis makaka, mana ni buwi sinuplikam wala ra, kupyampih nila ka pa mariks, bara kupyam yam nila ka pa mariks, Christ mana ni da ibatan ka sinuplikam na ni wala ra mariks, bara mana ni solkam ma para bara dia daw kayas ma para sin kumi kayasma. Dira kumkumitan ka ba wina kumi kayasma. Jesus Christ wanta brabli ra bako luki sa kaka. Yawan kumi kayasa na narasos bilara. Il pa ba kautara wiras Bible ra. Il pa ba kausip sa wiras Bible ra napakan bakaw. Sudba dawan Jesus ninarak. Praise ka kumulat kiwan sakan. Dawan latuan ka buiwar ka sa wan kan. Sa kuna sudba dawan mawan ra. Dawan dukiatia awan kulkan sa. Upla aylan na yung wapiwara na text ka ba saura laki ismal kisa. Okay? Dinilal kayo mangkan marananil ka. Bas may muna karni kabris na. Sa unang palibur sanara, kumi kayasa. Wala dia lukan kabriba, wala basin sa lukayasa. Palibur sa manan tila mara, bako barsa kaka. Ay kukupyang pih nila ka, ay kukiwis makakalatuan laka, tumanapo, misbarapo, ninay sanapo, blahwanapo, kupya kumi la, kiwis makaka, kupya pih nila, kiwis makaka. Yang kupira lilia bu ibang huwan kami sa palbila. Napaka nanira na iwa Kristian ilal bara sa kupya lilia bang kewarli kada sari wal bang kisa. Daon bila smalkikan wali si saur ka daugis. Daon bila mani smalkikan wali si tadi saur ka riwisa. Napakan pal bila wisa. Isang mana nililikam bakay kam na bara yang kupi ba lilia buy bangki daw kan karya. Once a week daha upli kanani dawan na luki ba tur ka ba wali ba mita. Ay kupi ba lilia buy pura luansa. Kanana ratiki ko suitin balan piwara. Wicin upli kanani bara smalkan. Pal na kiwibasin wicin naniwin bara na wicin ay just ka Pilipos yun na balantay, witin wiki pal win nakidawan or ka wapi nakidawan or ka paki ba wintay, pal bilaw sa iyang badu kira aya pa palis na lilias na kan Christ mananiwal ba mihta. Hallelujah.
Krais bayawan ni walba mita laika mulkian ni lilia buiwan pura luaya sa. Krais bayawan ni walba mita wan raya ka ba awya pahala ka kumbri kaya sa. Wan raya ka ba pura luan kaya sa lilia bui. Para wan shots kadak ni karakay kumating wan raya ka ba lilia bui pura lui leiwan kaya sa. Naranapa ka na ilalay shots ka ba kay kantim dawon la ka ba sisisi. Tanis waman loko waman kiribit nim napakal mamakasari taki ay nakralaya sa akin sa palmilo sa yang bakuwan tapya. Yang was na kupilan lilia bui bangma. Mana ni kasakalaka walam stur kabawal. Dalam versikulo 3 sa iyakan dukyamra bara wahila laka mita sindiera kumi daug para sa kunabawi kira nanibas bara kumi bani ay walka nanibawitin purkara kaupain sa lugbiara. Palbilaw isa iyakan dukyamra baman lug para wahila laka waldiera kumi sindaug para kuna manatil marawisa yaba kautara sa tan kalikaysa para makunabawi kira bas bara kumi bani ay walka ba witinani purkara sa lugbiara. Wala ba kau pura sa wala ba kau sipsa wala ba kau tan kabrisa wiepya sudba kumisa. Dawan Jesus Christ lugpya ba kuiwis makaka mananitilam rawisa wahila laka buyar ka sas kambilara kautara kay laka ba tikayasa. Naiwat sas nanilil natrabil kabrisa krisa ni bara menos kulgisa witinani ba kautara. Para tara mitali kasel pa ibis ni kawan daw kisa, tara mitali kupla kay krasbara, ay saur ka ba daw kisiyu kuibal, ay saur ka ba dahara sa aksi makatikisa, ijuwala kan ba ako ba maniwisa. Dawan bilawisa, mananitilam ra kautara kay lukan ka ba Swiss, kuna panapanakupiam kumila kayo batan kabris. Mananitilam ra kumba kautara sa lugprama, wala ba kausirpi sa lugprama kuna iku kikumi bani, panapanaslatwan lakar sa lalakari makaka, dawan buy pura praki, jam ni Maimon biya. Nahapura luan laka masas na ilal bilara barasa. Yang kau sips na yang kau tan kabris na yang kau sips na ilpataka yang kau kumit yang kau napakan. Banu plikay baka smalgras yang kau pain smalgis na kay yang school dimri. Apostil Paul bilawisa baku bar sa piwara dawan tilam rapo kay sipsa. Wait na karni kamal sinski da takay lukan kambri prama. Kuna dawan minta raimang sabawi kiralaka bris. Bardawan bui wait na sinski ra may daw kan kabya. Ay prana ra may lakan kabya. Wantawra labalo sa versikulo 4 sa kumibani ay pain ka yamni ka baman pli kaya apyasa sa kunawala na ni yamni ka dukera sin lukbiya kumibani sil ay dukera baman lukbiara sa kuna wala na ni dukera sin lukbiya. Christian dak ni nanansan sa rewalisma ba manja dukera kau lukisma. Jesus Christ ba yawan wan dukera lukan bara ay raya kayapan nanaraman ya dukera lukisma. Lalakam warak may kan madukira baman, jaba dukira kauman sari taksma. Kung Apostil Paul bilawisa, welcome na ni dukira sin lukibas. Puram sunisma temya dukira baman puram sunisma. Ija dukira baman man sari takisma. Lupiam kumba dukira baman sari takisma. Huwam plabi dukira baman sa kuna, uplikam wala tiwe dukira sari takras. Ijawan Kristian na ni basari takaita ni sa. Sip kakao, pumpira siyudi mo sin karni kabri sa, sar kabawal. Wan raya kabasari sa. Wan muni wan lakra kum saura daw kitem, wan nakra ba kay kibara sa yawan sari bui, wan pura luisa. Para palbilawisa, panapana welcome na niwal, yam ni ibibas. Panapana yam ni baman, daw kibas sa kunawala na ni dukira sin lukibas, man dukyam na baman na piya. Nayaw Kristianil bara sa witin dukira baman, yang presa na bagatayta ni, yang pura sa na bagatayta ni may wal kakakupi lukras, lupi wal kakakupi lukras yang kauna balikanus na, luksa pa daw sa, napakan palbilawisa piya pali, gat wan tapya dukya. Daw kisa. Man na ni kumibani lukibas Christ Jesus luki kan babako. Muikilagin na ni napakan palbilawisa man na ni kumibani lukibas Christ Jesus luki kan babako. Naradyan o katelon sa Malkisa kapitulo 13 versikulo 14 turikum wanwisa nako wisa. Mananimita yang rasas malkra baradawan sin aywisma. Pamnabaha ba kasakaisisma kanyang lika nahasna. Yang naman na ni sasmal rikambara, dawan kams na sa kuna, manani minam na ni sigbri kakabaku, welcome na ni bara 6. Jesus Christ ba, usindawan upla takan, bara upla wina kaumayara bawan, ba mita duspri ni tulki brisiplis karabapan, minta ilinki, minta wilki, silak tara ni saban. Usindawan tara kan ay trono kabasui bala et sari takras kan witin. Ucin bawi na baliw yupla saur kadukira pruwaya balilyakan, awya pahala kabrikan. Diyan raisi baku, man na niyang nadawa na iwis masas margas na iwis makona kaiks,
mananiminam sigbrisa ka manani busin, upli kamwala mina sigbayasma. Tan ka bawi kilala ka lanta kayasma. Mukilay ka na ni dawan wansa, jawan Christian ba ako, dawan Jesus Christ, ehemplo ka ba, ninabligbiya. Dawan wansa, Christian ba ni ba, dawan rakasak lupya, di rakasak badogbiya, di rauluan dukya kung watawan dukya kung ba, alkibribya wanta pesa. Manani ibal karawa pisma like na kinani. Jesus may ismal kanya bal karawa pisma, o wait na kupyam laka yabal karawa pisma. Wait na kupyam laka si katara pulan laka, iyang kausip na laka, iyang daukri laka, iyang bando may munis na laka. Kuna Jesus yabal karawa pisma tim, bawi kiralaka may mariksa, nahki wahma tiara tuktan almukum, bawi kiralaka lanta kaya batan ka. Uplaylal na iwapiwara, nahabawi kiralaka stur ka ba, aitan kabridas. Jesus Christ, dawan tarakan, sa kunutintas baraban bawan, ucinay prana ba, mani kanuplara. Uplasaur ka klata mana duspris ni rebal pruay basari takras kirabalan, kanuplasud baraya kabiyawan kandawan ba. Wantaura labaro sa versikulo 6 rawitin ba sika gat kan, sa kuna ay karni kawina gat walbaku, ban palikaya lukras kan. Mukilay ka na nitabahatur ka ba, yawan na nila upataray sisa. Witin ba gat kan, sa kuna gat walbaku kaya lukras kan. Yawan man saur ka klata mana ay bapaya dukera, ay raya ka ba, ijabaya wilintakan. Ucin dawan kan, sa kunupla takaya ucin sari takras kira takan. Ucin dawan kanupla saur ka klata mana, ay raya ka yabaya sari takras kan. Upla saur ka klata mana, pruwaya, ucin sari takras yaban. Jesus baman mamta pruwaya sari takiyabras kan. Amit utin bilawin, yang karni kabris na raya kaila may kaya, yang karni kabris na raya kambasin sa kaya, Jesus bilabakuin. Mukilay ka na ni, na Jesus kawaraya sa, ujingat kan sa kuna kaumaya rabaway basari takras kirakan. Ayupli ka ni saur ka klatamana duspri ni ray pamaya bawitin sari takras kirapruan. Lilya kirapruan. Ay kupirasari apa imam na lulukras pruan. Diyan ni sudbaraya kabyadukera. Dawan rating kiwisa ay latuan katara wan marikan badukera. Dawan na implutara wan marikan, ujin bagat kan wait na piyakan gat. Sa kuna wait na takiyal babaku plamina sigban, ay winatara ba kaumayara bawan, umpira kan. Si papya baku pitka sa turka ba? Nakidawan kumba uplamina sigbiya, si papya pali. Kuna gat, ucin baway alaka wan marikan, jawan sin. Dawan ba uplata kaya sari bridas kan, sari takars kan. Bamit uplata kan meri biar na isubitakan, uplasaul ka klata mana pruan duspri ni purara. Nadisas ka ba, yawan undo kira pruwaya sari takras pruwan. Mukiligira na ni, dawan ba yawan rehemplo pa kira kung wan marikan sa. Na yaw napaka na ilal tara pulala ka like, kung nanubas napaka na ni. Dawan wala pupli ka ba, si papis dawan ehemplo ka pli kaya, o ninabli kaya. Kung dawan wala piupli ka ba, dawan ehemplo ka brabri hiwa pa ya itanisa. Nawait na ba, Pablo ba witin dawan, rakasaklukan ba mita, dawan Jesus Christ ba, uplasaur ka klata mana, ujin balupla takan sari takras kirabalan, ay king kalaka ba suye lukas kan, ay king kalaka ba suisi sinarabal, upla takay ito inaiswira bridas kan, upla do kira pro inaiswira bridas kan, kanupli ka ba itin buhay paskan kan. Metabri si saban tayo muwin dawan ki, dia kan yang nalul kay swiram ki. Ujin upla saur ka tuil ki dawan mo na di mo kakanting mo itin, dia kan sa idara wali kan. Dawan bayawan wan saur ka klata man na pruwaya, wilin kira pali pruwan. Sa kunaha watli kara, ujin ay dukia kan ba snayara suisi albatalya takan. Ucinupla baku ay subitakan. Barupla baku palitakan. Ucin bawi kirakan. Baray kia malingnikan ba mita prura katuan. Barabahasi ka witin dusprihnira pruan ba. Jesus ba ay watli kara. Ucin ay dukenanikan basnayra suisisi albabaku. Takanani ray dukenani brikan ebendra. Ebendra ay prana ni brikan gat kan witin. Sa kunupla saul ka klata mana pruaya. Ucin sari takras kira balan. Ay dukyan ni sud ay prana sud baklayar laki si tugta sirpi kumbako ay subitakan meri biarak. Ay subitakan upla kumisin kasak lugras kan. Dies badawan kan ba? Tawan kupli kan ni buisin misbarakay kan. Wan tapyawin. Badawan ba? Narawan samal kay monisa. Utin ay dukyan ay sutsuin. Badatas badabalan. Uplatakan. Umpira tawukan. Bawi kiralaka wan smalkan. Bako sinutinyawan rawan smalkan. Bawi kiralaka. Kya maling nila. Kya maling ni badia. Jesus Christ badawan God bila wali daw kikan bamita. Ucin dawan God bila win kan man pruwayas muplikin indukira. Dawan God win tur ka bakat wali ban pruwan tuspri ni purra. Ay winatara bayaban saban. Kaya malingnikan. Barabawi kirakan.
Naiwa Kristian ilal bara sa kiyama karnira. Mani ilal dera daw biyawisa. Kuna sip daw kras. Mukikilikra na ni dawan God ba jawan do kira uplatakan. Bamitaban berisi dusra saban upla lilka takan. Dusra sabi kan bila bayra kumwen ay sikipadin mons. Dia daw kisaitan kabridas sa. Jesus Christ bawan kan. Ay sa God prana upla ramari kaya. Dawan God lupi ewan do kira prowan ba loko na tem sari daw sa. Diyon do kira pruwaya utin sari takraskan. Dusra pruyupli ka ba saura kira na ni baman dusra pruyisa. Kuna di sa saura yabraskan. Upla saura kira kumbaku tatarmunan. Kuna di sa lika saura kumisin yabras. Uli kira palisa. Na Jesus ka turka si kayang rasin sa imunan. Wait nas turkay lalwalri Moses, turka walre, Abraham turkay lalwalre, Jacob turkay lalwalre kuna yung ray kira sin sa imun ras kan Daniel turka. Na Jesus ka turka wali, kasak lukri bada, ucin buiray kira sin sa imunan, barna Jesus ka sikupla takan, ucin upla du kira pruwayakan ba, lukras ucin ban pronay kya maling ni ta kamita, kya maling ni ba, bila wali dadaw krakan ba mita ban pruwan. Dus pridi, pura ra upla saurka, klata, mana. Na yung mandawan na kasak lukram saki, manraya kang badawan rais kay yabram saki, dawan mo'y manraya kang radimiwi bas may imun saki, wilban kakadawan ba man may kakaydasa. Dawan man dukyam ray pra na suin kakanapa kan nani, yawan sinaita ni sa wan dukyam awan ni nara, laki si dawan biras mal kaya takiwapi. Jesus ay pra na suin, ani na dimayay please ka kum sinapukan. Dawan milawin, isigis kitara bayil kahabay ka brisa, kunagatlo pelil kahabay ka apo. Yasip sabako daw kaya yawan dukera. Yasip sabako ay bapayawan wan dukera. Upla kumisin hapo sa galo piabaman. Yawan wan saur ka klataman na dusra pruwan. Wilban kakabadi iskriyawan latuan kay kaya. Wan raya kais kakira wan tawan kabriya wan raya kara. Bayaka wucin baswan mo na wan raya kara. Naiwan napaka na ilalay dukya suya wan tapya. Aw dawan wiras inlin prama. Dawan wiras manut lamak prama. Max! Nam lairis lalabris. Kunas ninam ra Swiss. Tawan relatuan kais. Daw na ipra na kulkras ay ipra na babriras, pusin banupla takan umpira takan plun daw kikan, upla brisi saura kulkan umawan terebal le tuhban, alba kumramuni baku, brisi dusra saban, mina mintak silak saban, lalra kekrun kamangkan klay miner langsar saban, brisi ikan, hadisas kayuyong para klipuan, bahabuan piyo na Hechos Kapitulo 4, versikulo 2, sila isa, nina wala apusa, tas barayaban ba witin nina baman, bamit isa, baha nina rabaman upla sudba, ay lulakrikiwe sa witin badawan sa. Hallelujah! Na Jesus kapain kiraba, bawela ka once malkan. Napakanay wa manakipit ka bawisma, wamplabilara, raya kamra, sats kamra, dawan wansa, napakan bawi kirala karibia, Christian maidin na ni bawi kirala karibia, katra latuan kaikbia, barabila wali daw biyon kya malingni kabia, dawan upla kya makarnina wantabia, dawan wansa upla kya malingni, ay bila wali dadaw kranani, witin baku. Ijawan witin bako kaya man bako ka na idok sa dawan. Na Jesus ka ba, duspin nila saban ba, o sinuplapain ka do kirabalan. Bamita Jesus Christ bagad bira walang takamita, dusra saban. Bamita, gadmita kau prana tara ba, witin nila yan. Bara na ni sutpur kara kau nina tara ba sin yaban. Bamna bako Jesus ninawala bang biya, bara kasbri ka purara, bang wisud ba, tas bamunong tara ba sin sut ay lulakri ki bang biya. Bara uplak parang pali ay sabiya, Jesus Christ badawan sa, God ay sarak, kulkan ka la kayaban kabya badukira. Bamita wisa, God mita kau nina prana kira kumiyaban, nina na sutpur kara, nina kumiyaban, nina suwaki sasakra, Jesus Christ. Ucin ba God luk pyesa, natas bara balan upla na nila, mari ka na ilatuan ka ba. Bamit yung laton kay kan la kamita, dos priniraban pruwan. Versikulo 11, bami tayo sa tas bamunong tara iwiupli ka na ni, tas bamunong tara bayad, ilpaw tara na ni ba, tas bapura rabaya, iyawan na ni, eben pura rabaya, ensal na ni, sudba, Jesus na maki, ay lula kriki wilmi sa Jesus Christ badawan sa, Jesus mawan rupla sudba, ay lula krikan kabiya, Jesus Christ badawan sa, witin mawan karupla sudba, ay lula krikan kabiya, barabapi rupla na ni Lucas na ni ba, trabil tara dimbiya, muy kilay kira, ay wali na ni sutra mayuwis na, na iuplel para sa ima kumsin dawan ra, ay lulakri ke wanta piesa. Baikan piyo na wakat, ay makumisin upla mundo ra bar sa ilulakri kras ay makumisin. Kung anubas dira kum, sipsa saura rawaya, ilpaw tarawaya, eben rawaya, sa kuna sin Jesus pain kiramina bako iluiway sa, wilban ka kuplasud ba dawan mina bakluway ba mita, pahapyo ruplasud ba wibia, rate pali Jesus Christ ba dawan sa. Bahapyo ruplasud ba wibia, rate pali Jesus ba dawan sa.
Na uprenel bara sa dawan railu lakriki, dawan ra aleluya wiyawan tapi ay mintabuki, tingki wiyawan tapi sa kunang bayil bilaw sa baha piwara, lula bani bakrikan kabya, bara wibya Jesus Christ wa rate pali dawan sa. Dawan Jesus Christ man ray kamara dawan kambaku bris maki. Hape man once madukya baman pliki daw kis mukilay kra. Jesus Christ mawan ralulam krikis mapiwara. Manuba suitin mawan ralulam krikis ma ba. Witin rakulkan kalaka tara walulam krikis ma. Jesus Christ ba dawan tara sa. Ay sakad babansa lupi babansa pinituli kira bansa. Na yung parupla kumisin mo ipaskras. Witin na ni babansa, witin na ni ba dawan sa. Pamamuhi kilay kira na ni Jesus Christ mawan rupla man lukis mo plaidan na ni basin. Dawan mawan na luwi wabe peluk mabakluwi waisa. Debel ba dawan mawan bakluwi waisa. Pilitas kini basin dawan mawan bakluwi waisa. Ni dati waisa ilpauta sulpar lagun kara waisa bamna. Dawan man raya kang bayabram kyapti na imang kras kakan. Imbet mon suitin raya kamara dawan na imang biya. Bara wicin man raya kamara dimiwi. Bas may mun biya. Kyaptin kam tak biya. Wicin rapay usraya kamara dimiwi biya. Bara wait na wala may daw biya. May rin wala may daw biya. Jesus Christ. Mawan rupla sutba wabia para wibia. Wicin badawan sa bapiwara mansin. Wama yang sin wamna. Nay wapiwara man lulam krika sibris ma ba. Bapiwara ka lulam krika yas mabarawi ma rate pali. Jesus badawan sa. Bapiwara Jesus Christ ba itrono kariwi. Upla kumi bani laka daw ki kabete manani da wama. Man plapisok man luks maplapisok mapia. Bapiwara mansin bara kamilban kaka. Ijawan sutba bara kaysa. Kaysa nay wawina wiya Jesus Christ ba. Mandawan kam sayang dawan kisa. Barawitin payu siraya kamara dimibya. Dawan kam sa kaka. Ucin yas bas may monbia. Bilang walba man dawan kamay sis makaka. Kuna ban kaka. Dis gale mamandawan kamapiyasa. Kuna yas ucin man raya kamar demimi bas may monbia. Wait na may din wala may dogbia. Jesus Christ ba dawan sa. Ucin ba dawan sa uplatakan yawan wandukira. Bawi kirala ka wan smalkan. Kristiyan na nansan sa walis mo ba. Bawi kirala ka rius. Muhi ka man lam ka na kira. Dawan wansa. Upla na ni bawi kirala ka briba. Ucin bui pura rabo kaya. Kunupla sir pura rulandaw giba. Wicin bui mayar laban kabia. Jesus Christ man raya kamara kawapo kaka. Payung suitin dimbia. Bara wait na may wala may daw biya. Raya may daw kan kabia. Dawan tingki manas may wis na. Man bilam uli kiron sa mga bawi kirala katan kariwe badawan. Man bilam huli kira badawan raya ka baniriwi takas biya. Ay masag biya dawan ki. Man bilam karna kira ba. Ay kinanibrim na bara bawi kirala ka bilam wawal rakam na. Dawan ki umpilawan kay cellphone mons. Bilam huli kira ba. Jam ni palimun ma. Lupiam Jesus Christ uli kira ni nara. Tingki mayus na Jesus kipain kira. Once nalks na ki uli kira la kariwaya ba. Bawi kira la kariwaya ba dawan. Once nalks dawan na ki bilang walida daw kaya ba dawan ki. Manay sa rabila wali daw kang baku. Diyan na nisin dawan ki. Ay sa bila wali daw ka na daw sa. Pam na karni kawanks. Man bilang wali do kiyam daw kaya. Jesus ni nara. Amen. Amen.